السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے دل دہلا دینے والے مظاہرے میں سوپور پولیس نے شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے سوپور قصبے کے علاقے کے بوہری پورہ گاؤں میں محلہ میں ایک تعزیتی تقریب میں شرکت کرنے والے سوگواروں کو ریفریشمنٹ فراہم کیے ہیں۔ سوپور پولیس نے ایک اسٹال لگایا تھا جہاں ایس ایچ او سوپور ایاز احمد گیلانی، ڈی او پی پی بس اسٹینڈ باسط احمد ملک کے ساتھ سوگواروں میں پانی اور دیگر ٹھنڈے مشروبات تقسیم کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نئی محرم الحرام یم کن اس سوپور پولیس آج دہس یہ بوری پورہس من کنٹینیو ڈیوٹی اہچ سٹھا شکر گزار امس ایس پی میڈم ہند پنہ تھانک پنن یم اس پولیس آفیسرز یمو ہسا دیت اس سارویو خاص کر سوپور پولیس اور رفیع آباد پولیس دونویو سائڈکیو پولیسو دیت اس بوڑ پور کن عوامس دیت یمو زبردست تعاون۔ اس شکر گزار کہ یمو کور اس سۭتۍ کوآپریٹ کہ بیٚیہِ آے اس یتھ محرم الحرامس منٛز اس وِزِ ضوٚرتھ۔ باقٕے بیٚیہِ چھِ اَسہِ یُس ڈی او صٲب اَسہِ سوپور چوکہِ ہُنٛد چھِ أمۍ سٕنٛدۍ چھِ أسۍ زیادٕ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہ أمۍ کوٚر اَسہِ یَتَس ترٛیش بٲگرٲے أمۍ باقٕے چیٖز یِم تہِ اخراجات ٲسۍ یَتھ محرم الحرامس منٛز یِم کٔرۍ اَسہِ سٲنۍ أمۍ ڈی او صٲبن ییٚتہِ سوپور چوکہِ ہِنٛدۍ أمۍ سٕنٛدۍ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کران ادا۔ یعنی کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے بارہمولہ پولیس نے مجاز اتھارٹی سے باضابطہ نظر بندی کے احکامات حاصل کرنے کے بعد ایک شخص بشیر احمد بیگول غلام محی الدین ساکنہ شیرپورہ چندوسا بارہمولہ کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ درج کرنے والے شخص کو حراست میں لیا گیا اور بعد میں اسے سینٹرل جیل سری نگر میں رکھا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں اور وہ L&O میں خلل ڈالنے اور بغاوت میں ملوث تھا۔ بہت سے FIR میں ملوث ہونے کے باوجود اس نے اپنی ملک دشمن اور سماجی سرگرمیوں کو ٹھیک نہیں کیا۔ 4 فوجی اہلکار بشمول ایک آفیسر جو بھاری ہتھیاروں سے لیس عسکریت پسندوں کے ساتھ گولی باری میں شدید زخمی ہوئے، منگل کی صبح جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا، حکام نے بتایا کہ یہ انکاؤنٹر اس وقت ہوا جب راشٹر رائفلز اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے دستوں نے ڈوڈا شہر سے تقریباً 55 کلومیٹر دور دیسا جنگلاتی پٹی میں دھاری گوٹے ارابگی میں مشترکہ محاصرہ اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ پچھلی YCP حکومت نے ریاست میں ہر قسم کے قدرتی وسائل کو لوٹا تھا۔ الزام لگایا گیا کہ حکومت کی دہشت گردی کی کارروائیوں کی وجہ سے تمام زمینیں، بارودی سرنگیں، لال سندل کی لکڑی اور جنگلات کے وسائل کو اپنی مرضی سے لوٹ لیا گیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اتھارٹی میں رکاوٹ ڈال کر لوٹ مار کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ولگاپوڈی سیکریٹریٹ میں قدرتی وسائل کے استحصال پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ کپواڑہ میں حالیہ دراندازی کی کوشش کے دوران مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیے گئے۔ ایک پریس کانفرنس میں 268 بریگیڈ کیران سیکٹر کے کمانڈر LN کرکنی نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن دھنش ایک اہم کامیابی ہے۔ آپریشن جس میں کپواڑہ پولیس نے مشترکہ کوششوں میں حصہ لیا، انہوں نے کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں لائف آف کنٹرول LOC پر دراندازی کی کوشش کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ Intelligence inputs from various intelligence agencies with respect to presence of terrorists in multiple launch pads opposite the Keren sector of Kupwara district. The inputs were primarily of terrorists planning to infiltrate and carry out sabotage and subversive activities in the hinterland with a view to disrupt the normalcy in general and the Amarnath Yatra in particular. The area on and ahead of the line of control has therefore been aggressively dominated by own troops for the last few weeks. On 12th of July, specific input was given by own intelligence agencies and it was further corroborated by the Jammu and Kashmir police regarding the mixed group of foreign terrorists likely to infiltrate through the Keren sector, leveraging dense cover of forest and thick undergrowth along the nalas. Accordingly, multiple ambushes were jointly laid by Army, BSF and JKP since the night of 13th and 14th July on the appreciated routes of infiltration, and besides this we were maintaining surveillance of the complete area. Round the clock high alert was maintained by troops in the entire area. On 14th of July at approximately 1500 hours, a movement of 3 terrorists was spotted
by own ambushes in the area under control of Pakistan Army across the line of control. Employing multiple high-tech surveillance devices, the movement of terrorists was continuously tracked. The terrorists, taking advantage of the thick foliage and poor visibility, sneaked across the line of control and started moving towards the fence. The ambush was there, sprung at an opportune moment, and the terrorists were engaged with precise fire well ahead of the line of control fence. The terrorists were heavily armed, well trained, and equipped with sophisticated weaponry and equipment. In the ensuing intense firefight, जुड़वा शहर में मनाए जाने वाले बोनाल त्यौहार के मौके पर हुकूमत के मुशीर विम नरेंद्र रेड्डी और जेएचएमसी के डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने सीताफल मंडी के कसीर मकसदी तकरीब हॉल में सिकंदराबाद हल्के के तहत मंदिर कमेटियों को चेक तकसीम किए। इस प्रोग्राम में सिकंदराबाद के इंचार्ज उद्यम संतोष कुमार, कॉरपोरेटर हेमा समाला, कंडी शैलजा, रसोई सुनीता, अफसरान व दीगर मौजूद थे। जेएचएमसी की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी, टीटीयूसी के रियासती सदर कांग्रेस लीडर मुत्ते शोभन रेड्डी और उनके अहलिया ने अहदेदारों के साथ तानाकार डिवीजन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत कैंप नंबर 6 बस्ती का दौरा किया। आवाम और अहदेदारों के हमरा बस्ती की गलियों का दौरा करते हुए सड़क, बिजली और सफाई सुथराई के मसाइल का जायजा लेने और उन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के अहकामात मुतल्लिका अहदेदारों को दिए। फोटो लिया पानी क्या होगा बहुत कुछ आती है लाइन वाला ने ఉన్నది ఉన్నది గణిట్ ఉంది కొంచెం లైన్ కట్టిరు కొంచెం కడికి నట్టుకుంటూ పోతుంది కొంచెం ఉంటాయా కొన్ని పనికిరాని అవి ఖరాబ్ తీసుకెళ్ళి అంతా ఇక్కడ మొత్తం పని అయిపోయింది बीआरएस लीडर साबिक एमएलए पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से किसानों के कर्ज में रिलीफ से मुताल्लिक जारी करदा रहनुमाना खतूत किसान को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन किसान के खिलाफ है, ये किसान को धोखा दे रही है। कर्ज माफी की बुनियाद के तौर पर राशन कार्ड का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो जरिए कर्ज के अहल नहीं है। ముమ్మాటికి రైతు వ్యతిరేక జీవో, రైతులను నయవంచన చేసేటువంటి జీవో, అది రుణమాఫీ అమలుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలకు సంబంధించిన జీవో అనే దానికంటే రుణమాఫీ ఎగవేతకు సంబంధించిన మార్గాలను ఎత్తుకులాడేటువంటి జీవోగానే జీవో 567ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తా ఉన్నది. ఇది పచ్చి మోసం, నయవంచన. ఎన్నికల ముందు మన 7 నెలలు అవుతుంది మాటిచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారి నుంచి మొదలుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు అందరూ కూడా ఓట్లప్పుడు రైతులను మోసం చేసి కుటుంబాలు గంపగుత్త ఓట్లు వేయించుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు చెప్పలేదు, ఈ గైడ్లైన్స్ లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, కుటుంబానికి ఒక్కరికే రుణమాఫీ అర్హత ఉంటుందని చెప్పి, రేషన్ కార్డులో పొందుపరిచినటువంటి పేర్లలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పి, కుటుంబానికి ఒకరికే అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి ఈనాడు చెప్పారు. కానీ ఆనాడు మీ మేనిఫెస్టోలో ఎందుకు చెప్పలేదు? ఇది పచ్చి మోసం. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కాస్తలో ఉండేటువంటి రైతులను గుర్తించే పని చెప్పారు. ఇది వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు, బ్యాంకర్లకి, రైతులకు సంబంధించి ఈ 3 వర్గాల మధ్య అంతరం పెరిగే ప్రమాదం ఉన్నది, ఘర్షణలయ్యే అవకాశం ఉన్నది. ఈ మార్గదర్శకాలు ముమ్మాటికి మోసపూరితమైన, ఏ రకంగా ఎగ్గొట్టి బయటపడాలి అనేటువంటి దానిపైన ఈ మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. వెంటనే జీవో 567ను రద్దు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ, ప్రతి రైతుకు ఇలా ఏ బ్యాంక్ అయినా ఎన్ని బ్యాంకులో రుణం తీసుకున్నా ప్రతి రైతుకు సంబంధించిన రుణాన్ని 2 లక్షల వరకు పరిమితం అయినటువంటి రుణాన్ని మీరు మాఫీ చేస్తామని చెప్పారు. ఇవాళ అది చేయాల్సిందే. ఒక రైతు 2 చోట్ల రుణాన్ని తీసుకుంటే, 2 బ్యాంకుల్లో తీసుకుంటే, లేదా ఒక బ్యాంకులో అయినా 2 లక్షలకు మించి కనుక తీసుకున్నట్టయితే 2 లక్షల వరకే మీరు రుణం మాఫీ చేస్తామని చెప్పారు. కానీ మిగతా అప్పు బ్యాంకర్లకు చెల్లించిన తర్వాతనే 2 లక్షల చెల్లింపు చేస్తామని చెప్పడం అంటే బ్యాంకర్లకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గాని, ఫైనాన్స్ మంత్రి గారు గాని, లేదనుకుంటే మరి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి అధికారులు గాని
కమిషన్ ఏజెంట్లా బ్యాంకర్లకి, కమిషన్ బాయ్లా ఉన్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు చూస్తే ఇది ముమ్మాటికి మోసమే. ఇవాళ భూమి సాగు ఈ రోజు సాగు చేసేటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే అర్హత అంటున్నారు. ఇలా 3-4 సంవత్సరాల క్రితం రుణం పొందినటువంటి రైతు ఇవాళ ప్రత్యేక పరిస్థితిలో భూమిని అమ్ముకున్నా లేదా ఇతరులకు तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी और TGIIC कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन में फौज के 4 जवानों की मौत से गहरे गमज़दा हैं और जोर देकर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिंह को जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दों के भारी हथियारों से लैस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक ऑफिसर समेत 4 फौजी एहलकार हलाक हो गए। TGSRTC के MD VC सज्जनार IPS ने बस भवन में कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के लिए मुफ्त कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कैंप का आगाज किया है। मुफ्त कैंप का आगाज करने के बाद VC सज्जनार ने TGSRTC के दीगर ओहदेदारों के साथ टेस्ट भी करवाए। केयर फाउंडेशन और IIT हैदराबाद मुश्तरका तौर पर इस मुफ्त सेहत कैंप का एहतमाम कर रहे। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी और BRS पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता खुफिया मुआहदों के दरवाजे खोल रही। KTR और हरीश राव ने दिल्ली में बीजेपी के साथ बातचीत की है और BRS लीडर कविता की जमानत के लिए सिर्फ बीजेपी को दोस्ती का हाथ पेश कर रहे। बीजेपी के मरकजी वजीर बंडी संजय और दबे मार रहे हैं कि हरीश राव अवामी लीडर हैं। बीजेपी के लीडर जो कल तक हरीश राव के बारे में बहुतान तराशी कर रहे थे अब उनकी तारीफ कर रहे। ऐसा लगता है कि हरीश राव की तारीफें करने के बाद उनसे इस्तीफा देने और बीजेपी की जानिब से इंतखाब लड़ने का ख्याल आया है। కవిత గారి బెయిల్ కోసం బీజేపీ నేతల దగ్గర చెక్కలు కొడుతున్నదన్న నిదర్శనంగా బీజేపీ నేతలు టీఆర్ఎస్ నేతలను పొగడుతూ ముంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రధానంగా బండి సంజయ్ గారు హరీష్ రావును మెచ్చుకుంటూ హరీష్ రావు ప్రజానేతని డబ్బాలు కొడుతూ ఒకవేళ రాజీనామా చేసినా మళ్లీ గెలుస్తాడు హరీష్ రావు అనేటువంటి మాట నిన్నటిదాకా రాజకీయ శత్రువైనటువంటి హరీష్ రావు నిన్నటిదాకా దుమ్మెత్తి పోసుకున్నటువంటి సందర్భం నేడు భారతీయ జనతా పార్టీ సంబంధించినటువంటి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గారు హరీష్ రావు గారిని పొగడుతూ ముంచెత్తున్నారంటే అతను రాజీనామా చేసినా మళ్లీ గెలుస్తాడని చెప్పని అనే మాట అంటుంటే దీన్ని బట్టి అతన్ని రాజీనామా చేయించి బీజేపీలో చేర్చుకొని రాబోయే ఎన్నికల్లో మళ్లీ పోటీ చేపిద్దామనేటువంటి ఆలోచనతోని అంటే హరీష్ రావు గారిని రాజీనామా చేయించినా గెలుస్తాడనేటువంటి భావన వారిలో వచ్చిందంటేనే రహస్య ఒప్పందంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి అతన్ని తీసుకోవాలని చెప్పని ఆలోచన చేస్తున్నారని చెప్పని కేసీఆర్ గారిపై ఒత్తిడి పెంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీజేపీలో విలీనం చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నటువంటి బీజేపీ ఓవైపు కేసీఆర్ ఒప్పుకోకపోతే హరీష్ రావును అడ్డు పెట్టుకుని బీఆర్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి వారిని చీల్చి ఈరోజు వాళ్ళ పార్టీకి తీసుకురావడం కోసం చేసే ప్రయత్నంలాగా కనిపిస్తుందన్నమాట. మహారాష్ట్రలో ఏక్నాథ్ షిండేలాగా ఇక్కడికి ఏమైనా ప్రయత్నం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయోగం చేస్తుందా అనేటువంటి ఆలోచన కలుగుతుంది. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు బీఆర్ఎస్ నేతలను పొగడుతూ ముంచెత్తుంటే నిన్నటిదాకా విమర్శించుకున్నటువంటి వీళ్ళు అంటే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి తీసుకురావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీకి MIM पार्टी श्रीलिंगमपल्ली से मुकाबला करने वाले MLA नजीर खान और मजलिस पार्टी श्रीलिंगमपल्ली से मुकाबला करने वाले कॉर्पोरेटर शेख ख्वाजा हुसैन ने दारुसलाम AIMIM पार्टी हेडक्वार्टर में चारमीनार के MLA मीर जुल्फिकार अली से मुलाकात की और श्रीलिंगमपल्ली हल्के के तरक्याती कामों के बारे में तबादला ख्याल किया। MLA गोंडू शंकर ने शहर को शहर पंचायत की सरबराही में कॉरपोरेशन की सतह के लिए मौजू बनाने के लिए ठोस कोशिश करने पर जोर दिया है। वो ये वाज़ेह करने के लिए नताइज लाना चाहते हैं कि हुकूमत बदल चुकी है। उन्होंने तजवीज़ दी कि कॉरपोरेशन के अफसरान और सेक्रेटरिएट के अमले के काम को तब्दील किया जाए। MLA गोंडू शंकर और कमिश्नर जिला ओबोलेशो ने मुकामी बाबूची कलामंदर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों, सेक्रेटरिएट के इंचार्जों और TDP कायदीन के साथ एक राब्ता मीटिंग मुनक्किद की।
जी निरंजन टीपीसीसी सीनियर नायब सदर और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि केसीआर का सुप्रीम कोर्ट में बिजली के मुआहदों पर तहकीकाती कमीशन के क़याम का चैलेंज परेशान कुन से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन को तब्दील करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन इंक्वायरी कमीशन की तश्कील गलत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के ठेकों पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम के खिलाफ केसीआर का दावा कालादम करार दिया है। सीएलपी मीडिया हॉल में श्रीनिवास सरकारी विप ने कांग्रेस हुकूमत पर हर अहले किसान को 2 लाख रुपए माफ करेगी कहा। उन्होंने कहा कि हम 30 लाख खानदानों के लिए 31,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। सफेद राशन कार्ड सिर्फ फैमिली मेंबर की तफसीलात के लिए हैं। हम हर उस शख्स का कर्ज माफ करेंगे जो अहल है, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है। अनीसुल गुरबा यतीम खाने के रोजमर्रा के उमूर की देखभाल के सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने एक टीम को तफवीज़ किया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।